নমস্কার, এই মুহূর্তে আমি রয়েছি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় রয়েছি। আর এই মুহূর্তে হাওড়ার সামনে ছবি দেখছেন। আর সরাসরি আজকে আজাদ সমাজ পার্টি কাশিরাম আজ কলকাতা চলো মহারালি। আজ চন্দ্রশেখর আজাদ আসছেন, জেলা জেলা থেকে মানুষ আসছেন। আর সেই আজকে আপনারা সম্পূর্ণ দেখছেন সেই র্যালির চিত্র এই মুহূর্তে আপনারা সরাসরি হাওড়া থেকে দেখছেন। কি উদ্দেশ্যে র্যালি রয়েছে আমাদের এখানে? আজাদ সমাজ পার্টি যে মেন চিফ যে আছে আমাদের চন্দ্রশেখর আজাদ, উনি আজকে এখানে আমাদের কলকাতাতে আসছে। কত জায়গা থেকে লোক আসছে, কত জেলা থেকে লোক আসছে? মিনিমাম 23টা জেলা যে আছে পশ্চিমবঙ্গের 23টা জেলা, সব 23টা জেলা থেকে এখানে আসা হয়। अरे संविधान से बोल नहीं चलेगा, अरे संविधान से बोल दूर हटो, अरे संविधान से बोल दूर हटो, अरे संविधान जिंदाबाद, अरे साहब जिंदाबाद, अरे चंचल साहब जिंदाबाद, संविधान से बने लोग चल लौट पे, अरे संविधान से बने लोग चल लौट पे। এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন এই হাওড়া ব্রিজ ক্রস করছে এবং মহাজ্যোতি সদন, সেই মহাজ্যোতি সদনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই র্যালি। আর এই র্যালি মহাজ্যোতি সদনে গিয়ে মিলবে এবং সেখানে দেখা যাবে সেই চন্দ্রশেখর আজাদ, যিনি উত্তরপ্রদেশের নাগিনা লোকসভা সাংসদ, তিনি আসছেন। আমি এই আরক্ষণ বিরোধী যে সরকার রয়েছে, ডবল ইঞ্জিনের যে সরকার রয়েছে, সেই সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু এই গর্জন, এটাই মনে হচ্ছে। আর এই সরাসরি সেই চিত্র এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন হাওড়া থেকে। আমরা জানার চেষ্টা করলাম এখানে যারা রয়েছে যে স্লোগান সংবিধান বিরোধী যে সরকার, ডবল ইঞ্জিনের যে সরকার, সেই ডবল ইঞ্জিনের সরকারকে হিলিয়ে দেওয়ার জন্য এই আজাদ সমাজ পার্টি কাশিরাম তাদের কিন্তু এই মহামোর্চা, আর এই মহামোর্চা এগিয়ে যাচ্ছে সেই মহাজ্যোতি সদনের দিকে। চিত্র এই যে র্যালি আপনারা দেখছেন, নীল ঝান্ডা ঝড় যেন আজকে বয়ে চলেছে হাওড়ার বুকে, আপনারা দেখছেন সরাসরি সেই। আর এই ডবল ইঞ্জিনের সরকার, সেই ডবল ইঞ্জিনের সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু এই মোর্চা, এটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমি অনেকেই রয়েছে, তাদের সাথে কথা বলার আমি চেষ্টা করব, তারা আসলে কি বলছে, কেন এসেছে, কোন কোন জেলা থেকে এসেছে, আমি সরাসরি তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। এখানে যে সমর্থককারীরা রয়েছে তাদের সাথে আমি কথা বলার চেষ্টা করবো। এখানে একজনকে পেয়েছি। আচ্ছা স্যার, আপনারা কোন জেলা থেকে আসছেন? আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে আসছি ওয়েস্ট বেঙ্গল। কতজন আসছেন আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল? আমরা 500 জন আসছি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য কি রয়েছে? আমাদের উদ্দেশ্য সংবিধান বাঁচাও র্যালি আছে। এটা আমরা সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য আজকে একটা প্রোগ্রাম করছি। কত জেলা থেকে আসছে মানুষ? পুরো পশ্চিমবঙ্গে 23টা জেলা আছে, 23টা জেলা থেকে মানুষ। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ মকসুদ। বাংলার বুকে নীল ঝড় যেন বয়ে চলেছে, এটাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আর মূল যে উদ্দেশ্য হয়েছে সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও, এই স্লোগানের সাথে এই লড়াই, এই আন্দোলন আর এই মহাজ্যোতি সদনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে র্যালি। আমরা সেখানে গিয়ে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো। এখন के जो साथी हैं, जब वो देश भर में जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार ना होने की वजह से पलायन उनको करना पड़ता है और वहाँ उनके साथ जिस तरह की हिंसा होती है वो तकलीफदेह है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि वो इस बात का संज्ञान लें कि बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह का जुल्म ज्यादती और बंगाल के नाम पे बंगाल के आधार पर बांग्लादेश कहकर उनके साथ अपमान न किया जाए, उनके साथ हिंसा न की जाए। इसका ख्याल यहाँ की सरकार को इस प्रदेश के नागरिकों के लिए लेना चाहिए। गुलाम भारत, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तब महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चला के हम लोगों को गुलामी से निकालने के लिए संघर्ष किया। और ये वो धरती है जहाँ आजाद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक क्रांति की मिसाल खड़ी की और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। ये दोनों धरती जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गुलामी, तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज जो है हम यहाँ चंद लोगों के गुलाम है, पैसे वालों के। उस गुलामी को भी काटना पड़ेगा। लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उन्हीं का राज होता है। आज वोट तो हमारे पास है, यहाँ के 90% आबादी के पास है, लेकिन राजकाज उनके पास नहीं है। उनके तो ना उनको अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, ना कॉलेज मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है, और हिंसा उनके साथ लगातार हो रही है। बंद होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग यहाँ
आंदोलन को मजबूत करें। हर दिन केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। आज बंगाल में टीचर के ऊपर हमला हुआ, बंगाल का पुलिस ने हमला किया था, तो हर दिन बंगाल में एक ही हाल है, तो क्या बोलेंगे? तो जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, केंद्र की सरकार अच्छा काम करेगी तो क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? वो अच्छा काम नहीं करे तभी तो बोलते हैं। आज पूरा देश साथ खड़ा था, तो क्या करके दिखाया उन्होंने? अभी भी हमारे सीमा पे जवानों की जान जा रही है, क्या कर रही है सरकार? तो यहाँ भी अगर सामान्य जनता पे, चाहे वो टीचर हो या मजदूर हो, अगर उन पर पुलिस हमला करेगी तो वो सरकार की लापरवाही, सरकार की जवाबदेही है। ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की। अच्छा, भाईचारे का मुद्दा क्या रहेगा, किस तरह से करेंगे भाईचारे से? उत्तर प्रदेश में भी हमने बड़े बड़े दलों को बताया है कि जब भाईचारा बनेगा तभी असली लोकतंत्र बनेगा, वरना पैसे के आधार पे पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़के MP MLA बन के आगे बढ़ते रहेंगे, उससे गरीबों की बात आगे नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद।